Jangan, Cok. Ini apa? Aduh, udah gelap, Cok. Minum dulu, guys. Wow, enak banget anjing, anjing. Tolong. Ke sana ya? Ke belok ya? Pajagalan asri, Cok. Kemana ya? Nggak tahu, cuy. Tahu kemana? Ikutin aja dulu ya kan? Siapa tahu ngejemput atau nggak tahu deh. Kalau Balkan sih parah sih dinyalain. Gua kepo, Cok. Kesini tuh kemana? Mau kemana? Atau pasien pulang kah? Atau apa? Bener kan pasien pulang, Cok. Pasien pulang tapi bawahnya anjir kayak
kayak emergensi gitu kan. Ya gua kira emergensi mau dirujuk kemana gitu kan. Gua taunya pasien pulang. Nah. Oke lah guys, segitu dulu ya kali ini. Gua lanjut lagi ya, semoga ketemu lagi lah. Cuaca juga udah mau hujan dan waktunya kamera gua masuk kantong ya kan. Goodbye, bye bye. What you saying, what you need? Pull up in the beam like 1, 2, 3. Walking down the street, can I ask for your IG? Looking to the side, won't you kiss me on my cheek? Girl, I heard you sing like do, re, mi. See your face in my lips.